Hi again, long time no see you. I hope you're doing fine. Okay, so today I have some notes that I made to give you some life hacks. Live in Australia, especially in Sydney, the city where I live now. First of all, SIM card. Okay, it is very important because when you arrived in Australia and you want to register your identification, your bank account, they all need the mobile number. So the data is from the mobile number. So you can take it free, the SIM card, at the airport when you just arrived in Sydney. And then you can activate it. So you can choose your plan. Yeah, a plan is a packet in Indonesia. It's like packet data. Which one do you want per month, days, weeks, something like that. And my tips, if you still want to keep your previous SIM card, just like mine, I still have my Indonesian provider SIM card. So I registered before I leave to Sydney. So I registered it to the postpaid. So it's like I just choose the least expensive. So I just choose the cheapest one. So I just want to have my number active until I come back to Indonesia. So kalau teman-teman sudah pakai provider apa di Indonesia dan mau mempertahankan, let's say masih mau shopping dari Indonesia dengan marketplace kita yang di Indonesia, atau masih mau menggunakan nomor itu dengan dalam WhatsApp atau aplikasi yang lain, sehingga walaupun Anda jauh dari Indonesia, Anda tetap bisa menggunakan nomor itu dan nomor itu tetap aktif gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan. Next is Opal card. So you need this one to tap on, tap off when you are using public transportation, a bus, light rail, or train, and also ferry boats, something like that. So this is very important. So you have to buy it. And if you want to make it very efficient and useful, you have to download the Opal Travel. So when you want to go to some destination and you just write down the destination, after you search, the application will show you what public transportations you can have to get to your destination. And next, for my Muslim friends, you need to get this application. It is the good one. Because why? Because sometimes when you want to buy some snacks or some food, I know that, okay, there is no pork or lard or alcohol there. But when I check the ingredients, it's like some chemical there, some, yeah, let's say the emulsifier or some, yeah, I don't know the name, but it's like, okay, I have to check, and then, oh my, it contains lard, or it contains pork or something. So we can avoid such things. Okay. Life hack berikutnya adalah tentang finansial. Jadi, karena aku di sini adalah student, ya wajar dong kalau aku masih butuh dikirim uang gitu ya dari negara Indonesia gitu kan. Jadi aku cari aplikasi mana gitu ya yang sangat menguntungkan lah tentunya gitu. Jadi ketika itu aku ketemu yang namanya aplikasi Transfast. Nah, Transfast ini menarik banget. Jadi dia bisa kirim dari Indonesia ke 50 negara loh. Artinya banyak sekali ya pilihan mata uang yang bisa kita pilih. Dan yang saya sukanya adalah ini legal, jadi jangan takut, dia ada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Kemudian yang bikin saya senang adalah ya tentunya biaya administrasinya dong, kecil gitu ya. Jadi one day saya di awal tahun 2022 gitu, saya butuh uang dikirim dari Indonesia dan saya membutuhkan di atas $5.000 Australia ya. Let's say it's like kurang lebih 60 juta rupiah gitu kalau dijadikan rupiah gitu ya. Jadi saya waktu itu kirim dan saya coba cari aplikasi, saya coba compare, dan wow, ternyata biaya administrasinya besar sekali ya. Jadi dia mengikuti berapa jumlah yang kita kirim. Terus saya juga coba tanya dong di bank yang saya pakai gitu, di bank yang saya gunakan di sini. Dan biaya kirimnya luar biasa ya, biaya transfernya. Jadi
oh my god gitu. Terus saya ketemu Transfast ini, wow gitu loh. Jadi yang hanya dengan Rp74.000 gitu. Jadi flat, dia punya administration fee-nya itu sama. Jadi buat teman-teman yang butuh uang gitu ya dikirim dari Indonesia, pakai Transfast deh, luar biasa banget ini hematnya gitu ya, dan cepet, ini real time ya, jadi nggak nunggu seminggu atau berapa hari gitu ya, nggak pakai itu, tapi real time dan mudah banget aplikasinya. Kamu hanya kayak nunjukin paspor gitu ya, atau KTP seperti itu, jadi ya identitas kita yang resmi gitu, jadi mudah banget. Kenapa enggak gitu pakai Transfast? Mau saya tunjukin caranya nggak? Nah, nonton ini ya. After verifying your identification, go to the Transfast apps and then send money. Ketik jumlah uang yang akan ditransfer dengan melihat jumlah yang akan diterima. Atau sebaliknya sih, kita konversi dulu, lalu klik send money. Setelah itu akan ada pertanyaan, kirim ke diri sendiri, orang lain, atau untuk membayar ke suatu lembaga usaha. Lalu, lakukan konfirmasi dengan isi rincian data penerima dana. Lalu progresnya kita bisa intip di notifikasi yang akan dikirim oleh Transfast. Pakai Transfast, kita bisa transaksi kapan aja dan di mana aja. Bahkan weekend juga bisa loh. Terus kalau misalnya, aduh kok bingung, kok kayaknya nggak yakin ya ini udah berhasil atau belum transaksinya dan lain-lain, tenang aja. Ada customer service bahkan via WhatsApp loh. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau transaksinya gagal atau kita merasa transaksinya nggak lancar. Akan ada customer service yang akan siap menolong kamu. Dan satu lagi kabar gembira, kamu bisa pakai kode referral aku biar dapet 3 kali gratis loh transaksi pakai Transfast. Next, life hacks in Australia. It's about housing. My suggestion is you just live in temporary accommodation and then you start looking for your permanent accommodation. It's like you can see at the website or the application. Why I said so? Because it's easier to decide when you are inspecting the unit or the apartment by yourself. You can check whether the hot water is running or is there a gas leak or something. So it's very important to see it with your own eyes. What is the last hack? Grocery shopping. Okay, so in this video, I just want to let you know that everything in Australia, or at least in Sydney, the bigger size, the cheaper. For example, a cooking oil with a size of 700 milliliter, it's like $3.50. But when you go to 2-liter size, it's only $5. And not only grocery, but it also happens in a restaurant. So the larger portion you have, the cheaper you pay. Well, thanks for watching. Bye-bye.